আজি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলি নয়নে। हाँ हाँ আজি এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলি নয়নে। মু কুଆଡେ না ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ଗୃହେ କରି ଅଛି ବନ୍ଦୀ। ତାପରେ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗୁଅଛି। ସତେ କି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମୋର ହୃଦୟ ଠାକୁର କେଉଁ ବନ୍ଦିଶାଳେ। ହଁ ସତେ କି ଅଛନ୍ତି ସେଇ ମୋର ହୃଦୟ ଠାକୁର କେଉଁ ବନ୍ଦିଶାଳେ। राजमाता मोर विचार कौन है राजमाता मते कौन फांसी ए शब्द तो मत चिन्ना चिन्ना परी लगुच। हाँ हाँ ये शब्द तुमते चिन्ना चिन्ना परी लगुच। तमे किए तम मुह टिके देखैब कि मते। राजमाता मो मुह देखिले लोकंकर मंगल हुए ना तमे सेमिति कहनी। तम स्वर शुणिला बेलठू मते मो थानर कथा मने पड़ी जाउछि। ठीक सेमिति मो धनक कथा भी एमिति शोभा जाए। हौ अमंगल तमे किए आग तम मुह देखा मते कहीं तम स्वर शुणिला बेलठू जे मते दीर्घ 6 मास पाई छाड़ी चली जाइला कथा आज मते गोटी गोटी की मने पड़ी जाउछि। तम मुह टिके देखा मते। राजमाता आपन को जेल भोगी कैदी आपन चाहिए मु निश्चय मुह देखि पारिबे। देखाओ देखाओ तम मुह टिके मते शीघ्र देखाओ। ओ राजमाता देखि पारो ए पोड़ा मुहा को प्रेमा क्षमा कर स्वामी मते क्षमा कर। सजाड़ी मु बंदी रे रखी आपणकू मते क्षमा कर दियो स्वामी। तमे भूल कहूछ राजमाता मु जने आपन को जेल भोगी कैदी मते स्वामी कहले तम ए देशर जन प्रजा तुमको कौन कहिबे राजमाता। कटकारे चुना प्रले फकर तो नहीं नाथ मु चिन्हि पारुछि जे आपण हेउछंती सेई कांचन गणर युवराज आउ मु हेउछि तमर स्त्री। अलक्षणी नाम सम्मुख दियो ना जो भाग्यवती मत हतभाग्य करी कुआरे चली गला से भाग्यवती मो पाई चिरशत्रु। तमे कौन कहूछ। हां मु जा कहूची संपूर्ण ठीक कहूची। ए असाय भाग्य ए असाय भाग्य उठिबा न कहिबी कोई कली जाबो फाटी जाए। तमे विशेष रे मते भूल बुझुछ। तमे भी मते टिके बुझी पारिलनी। कोटा बुझिबी राजमाता तमे पर अन्य राज्य राजा रानी होई सुखरे संसार काटुछ बेश्यावृत्ति करी दिन बिताउछ। तमे को लटपटो जाति जानिनी बेश्या
ଆଉ କୋଉ ଖୁସି ବାକି ରହିଲା ତମେ ଆସିଛ ମୋ ପାଇଁ ଛଡେଇ ନେବା ପାଇଁ। ତମେ କଣ କହୁଛ ଧନ? ମୁଁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟା? କିଏ କହିଲା ଧନ? କିଏ କହିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସୁଖରେ ସଂସାରେ? କିଏ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରି କରି ବୁଲୁଛି? ରାଜମାତା ତମର ରାଜ୍ୟର ଜନ ପ୍ରଜା ତଥା ତମର ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଗୋଟିଏ ବେଶ୍ୟା। ଆପଣ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ ବି କହିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିଛି। ଧର ମୋ କଥା ତରୁଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯିଏ କହିଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହିଛି। ସେ ମିଛ କହିଛି? ହଁ। ହେଲେ କୋଉଟା ସତ? ତମେ ବା ଜାଣିବ କେମିତି ଯେ କୋଉଟା ସତ ଆଉ କୋଉଟା ମିଛ? ଖାଲି ଏ ଭାଗ୍ୟବତୀ ଜାଣିଛି ଯେ କୋଉଟା ସତ ଆଉ କୋଉଟା ମିଛ। ତମେ ବି ଜାଣିବ ଧନ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି କୋଉଟା ସତ ଆଉ କୋଉଟା ମିଛ। ଏ ଭାଗ୍ୟବତୀକୁ କଲା ଉପବାସ ନିଷ୍ଠୁର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ନିଷ୍ଠୁର ଭାଗ୍ୟ ବିଧାତା। ଭାଗ୍ୟହୀନ ହୋଇ ଭାଗ୍ୟହୀନ ହୋଇ ବସିଅଛି ମୁଇଁ। ଶୁଣିଲେନି ମୋର କଥା। ଶୁଣିଲେନି ମୋର କଥା। ଶୁଣିଲେନି ମୋର କଥା। ତମେ ଗଲ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହେ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର। ସେଇଦିନୁ ଶାଶୁ ମୋର କଲେ ଅତ୍ୟାଚାର। ତମେ ଗଲ ତୀର୍ଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହେ ପ୍ରାଣେଶ୍ୱର। ସେଇଦିନୁ ଶାଶୁ ମୋର କଲେ ଅତ୍ୟାଚାର। ପାପ ଗର୍ଭ ବୋଲି ଦେଲେ ମତେ ଗାଲି। ପାପ ଗର୍ଭ ବୋଲି ଦେଲେ ମତେ ଗାଲି। ଶୁଣିଲେନି ମୋର କଥା। ଶୁଣିଲେନି ମୋର କଥା। ଶୁଣିଲେନି ମୋର କଥା। ହଁ ଧନ, এইটা ହେଉଛି ସତ୍ୟ ଘଟଣା। ଆପଣ ଦିନେ ସେଇ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରାକୁ ଗଲେ ଦୀର୍ଘ 6 ମାସ ଛାଡ଼ିକି। ହେଲେ ଯିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଜଣେ ଥିଲି ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ। ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଡାକିବି ବୋଲି ଭାବିଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ପଛ ଆଡ଼ୁ ଡାକି ଦେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ପାଇଁ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଅଶୁଭ ସୂଚନା। এইটা ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ଯେ ଧନ। ମୁଁ ତୁମକୁ ପଛ ଆଡ଼ୁ ଡାକିପାରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମା ତୁ ଜଣେ ବେଶ୍ୟାବୃତ୍ତି କରିଛୁ ଆଉ କୋଉ ପରପୁରୁଷ ସହିତ ଦିନ ବିତେଇଛୁ ବୋଲିକି ମୋତେ ଘରୁ ମୋତେ ତଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ। ଯେତେବେଳେ ଘରୁ ମୋତେ ତଡ଼ିଦେଲେ ସମସ୍ତେ
सेते बेले देव देव महादेव द्रुत रूपे आसी देलेटी आश्रय वाल्मीकि आश्रमे सीता लव कुश को जन्म देला परी सही कुटीरे जन्म देली देवदत्त बोली शिशु पुत्र एक पुत्र को पाइन सबु दुख सबु कष्ट भूलिबा को चेष्टा मु करुतिली सत हेले हस्ती कुंभ घेनी जाउथिला राजा निर्वाचने ओ पुत्र तीरे कलसीर जल ढालिला बोली ए कर्म को आचरी रही अछि मो पुत्र ए राज्य रे राजा होई अछि ताहेले जे मते बंदीशाला रे बंदी करिछि से करे मो पुत्र हाँ धन से आउ के नुहे से होछि तमरी पुत्र देवदत्त हसुना अपराध दियो ना तासे तमे जेते कष्ट भोगी अछ तार चतुर्कुल कष्ट भोगी अछि मोई मते क्षमा करि दियो दाना मते क्षमा करि तमे मते क्षमा माउछ ना धन एटा भूल बरम पारुछ दजी तमे मते क्षमा कर दियो प्रिय अपराध दियो ना दासी रे मुही दासी चरणे तुम्बर तम स्मृति बच्छरे बच्छरे आलिंगन करी एतापित हृदय को शांति कर प्रिय एतापित हृदय को शांति कर सखिया जिमिनी गला कहिला दूर म भंडारुड़ी देले आजी आजी मो सिंदूर साथी अजमीन गला कहिला दूर भंडारुड़ी देले आजी आजी मो सिंदूर धीरा जिए आपणा कोनी जयतिला दूर धीरा जिए आपणा कोनी जयतिला दूर बिखाता फिरे दे मो सिंदूरा सखिया जिमिन गला कहिला दूर भंडारुड़ी देले आजी आजी मो सिंदूर साथी आजी मिल गला कहिला दूर भंडारुड़ी देले आजी मो सिंदूर छी छी राजमाता हे सामान्य जल भई कहदी राजद्रोही साथ कि लज्जार भेटा आसीछ तम पर लक्षणी को माँ कहवा भाषण बाहर भंड जोगी रूपे आसिकी साहस कलु भंड जोगी रूपे आसिकी साहस कलु राजमाता को केमंत छुए तु पारिलु राजा दंड पाइबु हासी खुंटे झुली एबे मारिबु पुत्र उचित कर लोके पुत्रटे पाती जे पुत नामक नरकर मुक्ति हेबा हेले तो परी पुत्र जार अच्छी से जीवन थाउ थाउ नरक भोगी ए बाप माँ मो सुनाटा परा मु ते दिने कथा देइथिली ना तू मने टिके पकारे बाप धन मु ते दिने कथा देइथिली ना हमा तो पितार परिचय तू निजे पाइबु बोली आज से समय आसी जाइछि रे बाप धन आज से समय आसी जाइछि ए आउ केनु अंतरे बाप धन ये हेउचंती से कांचनगढ़र युवराज तो पितारे सुना माँ एकण ताहले मो पिता हरे धन
ମୁଁ ତୋର ସେ ହତଭାଗ୍ୟ ପିତା। ପିତା ଘେନ ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ। ଗଛର କଳିଜା ପିତା ନ ଜାଣି ମୁଁ କଲି ଅପରାଧ, ଅବଧି ବାଲକ କ୍ଷମା କର ହେ ଜନକ। ନାଇଁ ରେ ବାପା, ଏପରି କହୁଛୁ କାହିଁକି? ତୁ ଯାହା କରିଛୁ ଉଚିତ କରିଛୁ ବାପ। ତୁ ଯଦି ମୋତେ ବନ୍ଦିଶାଳରେ ବନ୍ଦୀ ନ କରିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁତ୍ରକୁ ଫେରି ପାଇଥାନ୍ତି କେମିତି? ତୁ ଯାହା କରିଛୁ ଉଚିତ କରିଛୁ ବାପ। ହଁ ଧନ, ଏ ନୁହେଁ ଶୋକ ଦୁଃଖର ସମୟ। କି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଜ ଦିନ ଗୋଟି ଆମ୍ଭେ ସବୁ ପାଇଅଛୁ ଫେରି। এই ସୌଭାଗ୍ୟ ଦିବସରେ ଆମେ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇ ଥରେ ଫେରି ଆସନ୍ତା କି? ନିଶ୍ଚୟ, ଚାଲ ଆମ୍ଭେ ସର୍ବେ ଯିବା ଆମ ନିଜ ରାଜ୍ୟ ଅଭିମୁଖେ। ତାହେଲେ ଚାଲ ଧନ। ଚାଲ ଚାଲ।